Yan, 3 colors na lang. Suot ko is mine Jace Syrup, Jace Black, and Jace Choco. Ayan, me. 550, 540 wholesale. Kunin nyo na. Mi, kay Dean, kunin nyo na yung may pakap po, yung Adidas. Ayan siya, Mi. 3-in-1 na yan, mga Mi, 40 boss and 36 waistline po. Yung cap niya, Mi, pwede po unisex. Original BKK po, 770, 760 po, wholesale. Available colors, Mi, Dean Tan, Dean Brown. Yung nasa manikin, Mi, Dean Red. Ito. Dean Blush. Dean Black. And meron tayo, Mi, Dean Blue. Kunin nyo na. Adidas. Oo, Mi. Ayan yung tatanong. Mannequin number 3 natin, Mi. 550 pesos lang, 540 wholesale. Ang ganda nito, ayan. Mi, napakasimple lang. Ayan. Meron pa siyang mga ganito, Mi. Ayan siya, mga pa-lace. Hanggang sa baba. Button down yan, Mi, ha? Functional po lahat ng botones nito. Ayan, 40 boss, kahit XL frame kami, pwedeng-pwede sa aking suot. Kulay na Ayan, ka. 3 colors available, 550 lang. 540 wholesale. Code ko, Mi, is mine Jace Syrup, Jace Black, and meron tayong Jace Choco kay Mannequin. Kunin nyo na. Ayan, Mannequin 4. Sige, Mi, ine-next ko muna si 1, tapos si 4 po. Ayan, kaya magmay na kayo. Yun nagtatanong, Mi, pag nagpapa-flex kayo, huwag kayong aalis. Oo. Ayan, huwag kayong aalis para makita nyo kung paano yung fitting ng item. And napakamura lang, ha? Kasi, Mi, kapag nakatatlo kayo pataas, less, pa yan, 10 pesos each pa yan. Height ko po is 5'1", Mi. Ma'am Jackie. Kunin nyo na suot ko, ang ganda nito, Mi, nakakatangkad. Ayan, Yes. sa mga pamaxi, nakakatangkad. Button down Oo, dress button na yan. down na to, 40 boss, kasyang-kasya, hanggang XL frame. Pwedeng-pwede. Suot ko is mine Jace Syrup, Jace Black, and Jace Choco. Kay Mannequin, Mi. Kunin nyo na. Yes, eto, 550, 540 wholesale. eto may coords pants. Eto po, pa-miyu-miyu po siya. Eto may 3-in-1 na siya. Meron ka na pong dumpling bag. May pa-miyu-miyu siya dito sa sleeve at saka dito sa pants. Fully garterized po, 40 boss, 36 waistline. Original BKK po, mga mine Amari Cream. 770, 760 wholesale. May wala na pong Mariel. All colors po ni Mariel. Sold out. Other colors. Pero may mga pa-Adidas tayo, Ma'am Weng. Ang dami po natin mga Adidas. Amari Black, Amari Red, and Amari Navy. Ma'am Weng, ibang item Adidas. Yours na, Ma'am Ming, Jace Black. Ayan. Kunin nyo na, Mi. Ang ganda. Ang ganda Ma'am ni Ming. Jace. Ayan. Ma'am Yours Ming. na to, Ma'am Ming. Ayan, Mi. Suot ko is my Jace Ang ganda ni Syrup. Jace. Ang Mi, mura lang. 550 lang to. 540 wholesale. Ay, Ayan, 550 Jace pala. Syrup. Suot ko. Jace Black. And meron tayong Jace Choco. Kay Yes. Mannequin, Mi. 550, 540 wholesale. Button down Ayan. dress na Button down na to hanggang XL frame. Kunin nyo na, Mi. One minor na lang po. Kay Jace Black, Mi. Kunin nyo na. Mi, kay Mariel po natin wala na. Sold out na po. Pero may mga pa-Adidas pa po tayo na premium cotton poly po. Ma'am Liza, Ma'am Weng. Eto may Adidas. Si Sammy. Ayan o. Si Sammy natin may Adidas din po. 3-in-1. 880 lang mga may 870 po wholesale. 40 boss, 36 waistline, me, mine, Sammy Red, 880 po. Ayan. Ma'am Liza, Ma'am Weng, Adidas po. Oo. May premium linen ang fabric ni Jace. Ang ganda nito, Mi. Quality. Ma'am Lin, magmain ka na. Button down to, Mi, ha. Functional ang botones. Hanggang sa ibaba, Mi. Ayan, may botones yan. Ang ganda, Mi. Tingnan nyo naman, napakasimple lang, di ba? Kunin nyo na 550 pesos, Premium linen. 540 wholesale. Code ko, Mi, is mine Jace Syrup sa aking suot. Kay Mannequin po, Mi, Jace Choco.
Choco. Katulad niya yung mga dress na na-flex natin ng Wednesday. Jace Choco, yours na And po. Jace Black Me. Ayan, one minor na lang kay Black and Choco. Kunin nyo na. Yes. Ni 550 lang to. 540 wholesale. Kunin nyo na. Kunin nyo na, mga mi, para mabilis natin ma-flex yung mga nire-request po ninyo. Ayan. May maril ako. Sige, kung meron ulit tayong restock, sana magkaroon po, pero kung wala na, wala na. Kasi mahirap po mag-restock sa mga new items po natin. Eto pa may Adidas, Ito naman may coords pants, and may pack-up na siya. Ayan, may pack-up na to, Adidas din po. 40 boss and 36 waistline. 770 lang po. Din red, other colors. Chatting mo na pala ni Joy. Bubos mo. Din blush. Din black. Ayan, other colors. Apoy Mariel. Iikot ang ko. Din blue. Din brown. And meron tayong din tan. Ala ng tawdong Mariel King? Wala na. Sold out na po si Mariel ni. Ang ganda nga ni Mariel. Ayan. Tsaka itang Joel Tabos. Oo. Ala ng todo? King? Ayan. Okay, yours na, ma'am. Sold out. Jace Black Me sold out. 2 colors available na lang. Ayan. Ayan. Itang Joel Cream King. Balok. Cream? Cream. Sold out. Ay, oo, ayan. Sold out. Atin may Joel. Mi! Ayan, suot ko. Kunin nyo na. 550, 540 wholesale. Ayan, code ko is mine, Jace. Syrup and Jace Choco. Kay Mannequin. Mi, next ko na to. Sige, M1 na tayo mga mi. Eto naman kay King ni other dress. Eto maxi dress na din po. Naka-double lining na po ito. May meron ka ng detachable belt. May pocket na din po ito both side. Pwede ito may double XL. Pwede rin siya pang preggy mga mi. Ganda nito mi Ayan. 540 lang po ito. 530 wholesale. Meron tayo King Blue and King Blush. Wala na pong Jace Black. Ma'am Linlin. Nakakuha ba si Ma'am Linlin King? Hindi. Ibang kulay na. Ma'am Lynn, ito suot ko. Jace Syrup and Jace Choco. Choco, isa na lang. Pili ka na, Ma'am Lynn. Lapit ko si Choco Mi para makita niyo. Suot ni Boss Madelvi, ang ganda. Syrup. Ito, Ma'am Lynn, si Choco. Ayan, one minor na lang tayo kay Choco. Ang ganda nito, Mi. Tingnan nyo, may pa naka-attach siya na lace. Tapos, button down. Ganyan, Mi, premium. Ayun yung fabric niya. Premium linen. Ang ganda. Ma'am Lynn, Jace Choco, and yung suot ni Boss Madel, Jace Syrup. Kay Syrup, 2 minors pa po tayo. Mga Mi. Kunin nyo na. Ganda, Mi, ang mura. Mi, hindi nyo mabibili.